साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। नियाज़ी साहब के जितने मुकदमे हैं वो अलिफ लैला की कहानियां हैं, और आपने अभी देखा कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो तमाम एविडेंस जो पाकिस्तान में नैब और FIA लेकर अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसे जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पर जायजा लिया तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक के वो मुकदमा खारिज कर दिया। इसी तरह आपने देखा हमारे MPA राजा कमरुल इस्लाम साहब जो 10 महीने तक जेल भुगतते रहे, उनका इलेक्शन खराब किया गया, उन्हें भी बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया है। इसी तरह मीर शकील उर रहमान साहब, उन्हें एक झूठे केस में बंद किया गया ताकि मीडिया का गला घोंटा जा सके, वो भी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मेरे खिलाफ जो केस है उसमें कोई माली बदउनवानी, किसी किस्म के कमीशन, किकबैक, ज़ाती फ़ायदा या किसी को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम नहीं है। मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि मैंने नारोवाल के अंदर एक कौमी सतह के मंसूबे के लिए फंडिंग क्यों जारी की। इस हुकूमत के मुताबिक नारोवाल पाकिस्तान में नहीं है, नारोवाल बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तान में है कि जहां पर अगर एक खेलों का कौमी सतह का मंसूबा बना तो वो एक जुर्म बना है। ये वो मंसूबा है जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी मैच खेल कर आ चुके हैं। आज वो मंसूबा भूत बंगला बन गया है। मिसबाउल हक जब वहां पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं दुबई जाता था तो दुआ करता था कि ऐसे खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में कब बनेगा। तो मुझे नारोवाल आके मालूम हुआ कि ये तो बन चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के ओलंपियंस और जितने भी नामवर खिलाड़ी हैं वो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तारीफ करते थे कि इस जैसे मजीद मंसूबे बनने चाहिए, लेकिन उस मंसूबे को सियासी इंतकाम का निशाना बना के तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। मेरे पे झूठा केस जो चला है उसका मुझे गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि इस मंसूबे से सैकड़ों पाकिस्तान के मायानाज नौजवान खिलाड़ी तरबियत हासिल करके मुल्क का नाम आलमी सतह पे रोशन कर सकते थे। इन 4 सालों में अगर इस मंसूबे में हमारे नौजवान टैलेंट को तैयार किया जाता तो आज पाकिस्तान का ये खेलों में हाल ना होता जो हम ओलंपिक्स के अंदर देख रहे हैं या एशियन गेम्स के अंदर हम देखते हैं। तो ये झूठे केसेस इसलिए लटकाए जा रहे हैं, हालांकि इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। इमरान नियाज़ी इन केसेस को इसलिए तूल दे रहा है कि ये नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने मनपसंद जजेस को लाकर इलेक्शन से पहले अपने मुखालफों को सजाएं दिलवा कर इंतकाम का निशाना बनाए और अपने झूठे एहतसाब को सच्चा साबित करने की कोशिश कर सके। मैं एक बार फिर इमरान नियाज़ी साहब से कहता हूं कि आपके मुशीर शहजाद अकबर साहब खोज लगाते लगाते चले गए, अब आप एक ब्रिगेडियर साहब को ले आए हैं। ब्रिगेडियर साहब को वैसे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इस सियासी काम को जब करेंगे तो वो एक कौमी इदारे के तशख्खुस को खराब करेंगे। और इमरान खान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगाकर ये तासुर देना चाहता है
کہ اس کے سیاسی ایجنڈے کی پشت کے اوپر ہمارا قومی ادارہ ہے، لیکن میں شہزاد اکبر کے جانشین بریگیڈیئر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کیے ہیں۔ ان 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی مالی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں۔ الحمدللہ ہم نے 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ملک میں جاری کیے ہیں، ان میں 29 سینٹ کی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں تو آپ کو ہم مان جائیں گے۔ وہ ایک جو بڑا وزیر تیز بولتا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، اس نے 70 ارب روپے کا الزام لگایا ملتان سکھر موٹر وے پہ۔ وزیر اعظم صاحب، آپ چین کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ چین لے کر جاتے، چین کے صدر اور وزیر اعظم کو کہتے کہ آپ کی حکومت نے یا آپ کی کمپنی نے پچھلی حکومت کے وزیر کو 70 ارب روپے کمیشن دیا، اس کی تحقیقات کریں۔ چین جا کے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے بڑے شفاف ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور پاکستان میں آ کے آپ سی پیک کے منصوبوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، سی پیک کے منصوبوں کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سی پیک آگے کیوں نہیں چل رہا۔ سی پیک آپ کے ان بیہودہ اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ ہم نے 2020 میں چین کے تعاون سے خلا میں پاکستانی ایسٹروناٹ بھیجنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پاکستانی خلاباز اسپیس میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے پاکستان کو دنیا میں کرپٹ ترین ممالک کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ آج پاکستان کا پرائم منسٹر پرائم بیگر بن چکا ہے دنیا کے اندر، کشکول لے کر ہر دوست ملک سے پیسے جھاڑ رہا ہے، چونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ پہلے 6 مہینوں کے اندر حکومت کا مالیاتی خسارہ 1850 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 550 ارب روپیہ اضافہ ہوا ہے۔ 33% پچھلے سال سے مالیاتی خسارہ بڑھ چکا ہے۔ اسلام آباد میں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ انتقام کی سیاست کی گئی۔